की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 15 ऑगस्टाक आम्ही देशाचो स्वातंत्र्य दिन मनयतात आणि भारतीय जनता पार्टीन एक पूर्ण देशभर हे 3 दीस पळय आसा, आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार, बिरेस्तार असे 3-4 दीस आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम पक्षान आमकां सगळ्यांक आख्ख्या देशभर दिल्ले आसा। एक पयलो कार्यक्रम म्हणजे तिरंगा रॅली आशिल्ली, जी काल आमी हांगा म्युनिसिपालिटी कडल्यान चालू करून संपूर्ण मडगांवां एक रावंड मारून सांजची हांगा येवन काबार जाले। तातूंत भितर जवळ जवळ 150 मोटरसायकलवाले आमचे कार्यकर्ते फ्लॅग लावन आमी सगळ्यांनी त्या रॅली भितर पार्ट घेतलो। दुसरो कार्यक्रम आशिल्लो तो एक स्मारक, आपल्या ज्या मतदारसंघात स्मारक आसा म्हत्वाचें तें स्मारक नीट करप आनी तांकां श्रद्धांजली अर्पण करप। सो आमी सगळ्यांनी आज लोहिया मैदानाचेर येवन हांगा लोहियाक आर्गां उक्ती करप आनी ताच्या पुतळ्याक सारकें साफ करून आमचें दुसरें स्मारक आसा तेंय लिफ्ट करून ताका एक फुलां घालून ताका आदरांजली ओंपप सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांक। असो एक कार्यक्रम तो आज जालो। 14 तारखेक BJPच्या आमचे हातूंत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान एक एक्झिबिशन आसतलें, ते स्वातंत्र्याचे 14 तारखेक, स्वातंत्र्य 15 तारखेक म्हळ्यार 14 तारखेक जे कितें देशांत वेगवेगळे पार्टिशनाच्या वेळार जे कितें जालें, जे घडलें, ताका लागून मोठ्या प्रमाणात जे लोक दुख्खाक लागले, तांकां फॅमिली काबार जाल्यो, खूब जाणांक त्रास जाले, ताजें एक एक्चुअल प्रदर्शन हे थंय लोकांक पळोवपाक मेळटलें। आनी 15 तारखेक आमी म्हणलां की सगळ्यांनी आपल्या घराचेर झेंडो लावचो, तिरंगो लावचो। 3 दीस म्हणजे आयच्यान ती कॅम्पेन स्टार्ट। आमी जवळ जवळ सगळ्या घरांनी कार्यकर्त्यांनी पावयल्या, सगळ्या कडेन पावयल्या, जाता तितल्या लोकांक झेंडे पावोवपाचो प्रयत्न चल्ला आनी झेंडे प्रत्येकान लावप। सगळ्यांक हांव विनंती करता की झेंडो व्हरून घरा कडेन दवरूं नाका, झेंडो आपल्या हाचेर लावपाचो। आनी आमकां पक्षान सांगलां की सेल्फी काडून आमी ती सेल्फी तांकां धाडपाची, म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्यान सेल्फी काडून ते आमच्या सरळ एपाचेर अपलोड करपाची। ताका लागून कळटलें बाबा की आमी खरो झेंडो लायला काय ना। अशे कार्यक्रम हे म्हणजे बेजीक ताजो उद्देश आसा की नागरिकां भितर, लोकां भितर, तरणाट्यां भितर देशाच्या बद्दल एक प्रेम उत्पन्न करप। परत एकदां आमची स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो त्याग केलो ताजो उगडास करप आनी परत एकदां देशा खातीर त्याग करपाक तयारी दवरपाची एक भावना सगळ्या नागरिकां भितर तयार जावची, असो पक्षाचो उद्देश आसा। आनी तातूंतल्यान ह्यो सगळे प्रोग्राम आमकां दिल्ले आसा, जे प्रोग्राम आमी सद्या आतां मेन प्रोग्राम जालो 14 तारखेक एक्झिबिशन आनी 15 तारखेक सगळ्यांनी झेंडो लावपाचो आसा। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.